अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है जिसमें माँ और बच्चे की सेहत से रिलेटेड हम जो है वो सारा इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 14 है हमारा, जिसमें हमने देखना है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हमें जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, और जब भी वो उसका 9th मंथ का पीरियड स्टार्ट होता है, हमल का जो पीरियड होता है उसके दौरान हम जो है ना वो यानी ज़चगी की अहम अदवायात, ज़चगी की अहम जो मेडिसिन है वो कौन सी हो सकती है, ठीक है। और उनको वैसे ग्रो नेम उनका क्या है और अंग्रेज़ी में हम जो है ना वो उसका क्या नाम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें उसने सबसे पहले बताया हुआ है जी ऑक्सीटोसिक आमिल यानी ऑक्सीटोसिन एजेंट, और इसको हम जो है ना वो एक सेकेंड, हाँ जी, इसको हम क्या बोलते होते हैं, सिंटोसिनोन भी बोलते होते हैं, ठीक है। फिर उसने नीचे बताया हुआ है ऑक्सीटोसिक आमिल, फिर वही चीज़ ऑक्सीटोसिक एजेंट जिसमें मथर्जन आ सकता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो है ना वो फेरिक सल्फेट आ सकते हैं और फॉलिक एसिड वगैरह आ सकता है। ऑक्सीटोसिन में एक फिर चीज़ आ जाएगी मीज़ोप्रोस्टोल, ये जो है ना वो इसकी टैबलेट्स वगैरह भी होती हैं। एंटी कॉन्वलेंस जो होते हैं, इसमें एक जो है ना वो विलियम जिसको बोलते हैं, ये एक तरह की खुराक होती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एंटी कॉन्वलेंट में आ जाते होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह। एंटीबायोटिक में जो है वो एम्पिसलाइन, अमोक्सलाइन जो कैप्सूल भी हम यूज़ करते हैं, सिरप भी होता है। एंटीबायोटिक में फिर वो फ्लेजर आ जाती होती है। इस तरह से करके जो है ना वो जो उसने मेडिसिन बताई हुई है ना, अब ये एंटीबायोटिक जो है ये इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव यानी ये हाई बीपी के लिए, जिसमें हमारे पास आ जाती होती है अटेनोलोल आ जाती होती है, एडलैट आ जाती होती है। एंटी हाइपरटेंसिव जिसमें जो है ना वो हमारे पास मिथाइल डूपा वगैरह आ जाते होते हैं। और एनाल्जेसिक्स यानी पेन किलर, ये हमारे पास पैनाडोल सिंपल आ जाती होती है, डाइक्लो आ जाती होती है। एंटी मलेरियल में जो है ना वो क्लोरोक्विन आ जाती है। इस तरह से करके जो है ना वो मेडिसिन के हमें उन्होंने बहुत सारे नेम बताए हुए। फिर उन्हें आईवी मायात यानी आईवी फ्लूइड, जैसा कि नॉर्मल स्लाइन और बोतल जिसको हम बोलते हैं, हमें ड्रिप जिसको हम बोलते हैं, रिंगल लेक्टेट यानी आरएल। वैक्सीन में जो है ना वो टेटनस टॉक्साइड की आ जाएगी, हेपेटाइटिस बी सी की आ जाएगी। इस तरह से करके जो है ना वो डिफरेंट वैक्सीन्स वगैरह इसके अंदर आ जाती होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि लोकल एनेस्थीसिया में जो है ना वो लिग्नोकिन वगैरह आ जाते होते हैं। और एंटी थैलीमिनिस्टिक में मीबेंडाजोल वगैरह आ जाती होती हैं। इसी तरह से जो है ना वो उसने हर मेडिसिन के साथ उसका बताया हुआ है कि इसको अंग्रेज़ी में हम क्या बोलते हैं, उर्दू में इसका जो है ना वो क्या नाम लिया जाता है। नीचे उसने जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव का बताया हुआ है। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि ऐसी मेडिसिन जिनको जो है ना वो हम इसमें फैमिली प्लानिंग के लिए जो मेडिसिन वगैरह यूज़ की जाती हैं, जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आ जाती होती हैं और सल्बुटाम्यूल्स वगैरह आ जाती होती हैं। इस तरह से करके जो है ना वो इसकी मेडिसिन हमारे पास आ जाती होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो लास्ट में उसने बताया हुआ है टोलोकेटिक यानी सल्बुटाम्यूल वगैरह, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि बहुत सी अदवायात हमल के दौरान तिब्बी वजूहात की बिना पर दी जा सकती हैं, इसलिए मिडवाइफ के लिए ज़रूरी है कि वो अदवायात इनकी ज़ामनी असरात, खुराक और गैर मौक़्क़त सूरत हाल के बारे में अहम मालूमात हो। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि आप जो भी एक मेडिसिन किसी भी लेडी को प्रोवाइड कर रही हैं, आपको उसका फ़ायदा उसका नुकसान जो है ना वो पता होना चाहिए। हंगामी अगर कोई सूरत हाल हो जाती है, मेडिसिन उसको सूट नहीं करती, उस दौरान उसको कोई मसला बन जाता है, तो आप जो है ना वो उसको अच्छे से कैरी आउट कर लें, ठीक है। फिर फॉलिक एसिड आपको पता है कि हमला ख़वातीन को जो है ना वो 400 mg फॉलिक एसिड रोज़ाना जो है ना वो दिया जाता है, और इसका इस्तेमाल हमल के पहले 3 महीने में जारी रखने का मशवरा दिया गया है। यानी इसमें ये जो है ना, एक तो ये बच्चे की इसमें ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी हो जाती होती है, ठीक है। दूसरा, बच्चा जो है ना वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जो ख़तरात होते हैं इससे कम होता है।
اور اس میں حاملہ خواتین جو ہیں ان میں انیمیا یعنی خون وغیرہ کی کمی نہیں ہوتی۔ آئرن جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خون کی کمی وغیرہ پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب جیسے خواتین جو ہے نا وہ پریگننٹ ہو جاتی ہوتی ہے تو ان کو موسٹلی ان کا جو ہے نا وہ ایج بھی کم ہو جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آئرن استعمال کرنے والی خواتین قبض یا کالے رنگ کے پخانوں کی شکایت کر سکتی ہے۔ مڈوائف کو چاہیے کہ انہیں بتائے کہ یہ اثرات نقصان دہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عورت کسی دوسری قسم کا آئرن استعمال کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک آئرن اس کو سوٹ نہیں کیا تو وہ کسی اور کمپنی کا کسی اور برانڈ کا آئرن جو ہے نا وہ یوز کر سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل پاکستان میں بھی آؤٹ آف کنٹریز میں بھی بہت ساری اس کی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی میڈیسن وغیرہ پڑی ہوئی ہیں۔ اینٹی میٹکس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ عورتوں میں خاص طور پر پہلے 3 مہینوں میں متلی اور کے وغیرہ یعنی ان کو وامٹ نوزیا وغیرہ ہوتا ہے تو ان کو جو ہم ہے نا وہ اینٹی میٹکس وغیرہ دیتے ہیں، جس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ اینٹی ہسٹامز وغیرہ، ٹھیک ہے، سائلیزینز وغیرہ آ جاتی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی میڈیسن جو ہے نا وہ ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں جب اس کو اس میں نوزیا اور وامٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اینٹاسیڈ ادویات الکی ہیں جو کہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتی ہے، جیسا کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو سیرپ وغیرہ دے دیتے، کیلشیم میگنیشیم ایلومینیم کے نمکیات جو کہ نسبتاً کم جذب ہوتے ہیں، یہ معدے خوراک کی نالی کے استن پر تہ جماتے ہیں اور اس طرح معدے کی تیزابیت استن تک جو ہے نا وہ نہیں پہنچتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمل کے دوران اس کا استعمال جو ہے نا وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی بایوٹکس آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ انفیکشن وغیرہ کے لیے، اور اگر باڈی میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، فنگل انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اینالجیسکس، یہ ادویات حمل کے دوران سر درد، کمر کے درد، جوڑوں کے درد، اس طرح کے اگر کوئی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ اینالجیسک حمل کے دوران محفوظ نہیں سمجھی جاتی۔ اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ادویات حمل کے دوران سر درد، کمر کے درد، جوڑوں کے درد اور جوڑوں کے درد کو آرام دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، حالانکہ بہت سی دستیاب اینالجیسک حمل کے دوران محفوظ نہیں سمجھی جاتی۔ یعنی آپ ایک پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ایک حد تک اس میں اس طرح کی میڈیسن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ حمل کے دوران یوز ہوتی ہیں لیکن بہت سی کچھ ایسی بھی ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیراسیٹامول آپ کو پتہ ہے عام جو ہے نا وہ ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں، اس کو فیور وغیرہ ہو یا پین وغیرہ کہیں ہو رہی ہو تو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے نا آپ اس کو پیراسیٹامول دے سکتے ہیں اور یہ سیف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جبکہ زیادہ مقدار میں یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ یہ جگر میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ اب بہت زیادہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ پیشنٹ کو یہ میڈیسن نہیں پرووائڈ کرنی کہ آپ جی بس پیراسیٹامول، پیناڈول پہ، ایسپرین پہ آپ لگے ہی رہیں، جب آپ کو پین ہو بس آپ ایک کھا لیں۔ اب وہ پیشنٹ کیا وہ دن میں 3-4 کھا رہا ہو تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ ہم نے اس کو نہیں کہنا ہوتا، ہم نے اس کو سمپل بتانا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو سم ٹائم آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں، وہ بھی دن میں صرف ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلامٹری ڈرگس، ٹھیک ہے، اس میں یہ ادویات جیسی ابروفن وغیرہ ہوتی ہے اور انڈومیتھکین ہوتی ہے، والڈرل ہوتی ہے، بہت ساری مطلب کہ جو ہے نا وہ اس طرح کی میڈیسن ہوتی ہے، پہلے 3 مہینوں میں محفوظ ہو سکتی ہیں، بچے میں گردوں کے افعال کو خراب کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ فیٹس کے دل میں ڈکٹس آرٹروسس کو وقت سے پہلے یہ بند کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ نارملی ہم اس چیز کو بھی بہت ڈسکس کرتے ہوتے ہیں کہ حمل کے دوران جو ہے نا وہ اتنی میڈیسن ہم نہیں پیشنٹ کو پرووائڈ کر سکتے، اگر پرووائڈ کرنی بھی ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے بہت اس کو جو ہے نا وہ کیئرفلی وہ میڈیسن دینی ہے جو اس کے لیے سیف ہو، بچے اور ماں کو جو ہے نا وہ دونوں میں سے کسی کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اوپینٹ اینالجیسک جیسا کہ پیتھیڈائن وغیرہ، مورفین وغیرہ ہے، ڈائی مورفین وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اور ڈائی ہائیڈرو کوڈین شدید بیماری کی حالت میں مختلف عرصے کے لیے ہم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنے سے پیدائش کے بعد بچے میں وہی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک
आदि नशई में दवा ना लेने पर होती है। यानी ये जो मेडिसिन है ना ये इसमें यूज़ होती हैं, नशावर मेडिसिन होती हैं, ठीक है। तो इसमें आगे जाके जो है ना बड़े मसले बन जाते हैं। अगर लेबर के दौरान ये दवाइयात बड़ी मकदार में दी जाएँ तो नौमौलूद का सांस सुस्त होने का भी ख़तरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया है कि एंटीबायोटिक में आपको पता है पेनिसिलिन आ जाती होती है, अमोक्सिसिलिन आ जाती होती है, मेट्रोनिडाज़ोल आ जाती है, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन आ जाती है, ट्राईमेथामोर्न आ जाती है। ये मेडिसिन जो है ना वो हम इसको इन्फेक्शन वगैरह के लिए और हमल के पहले 3 महीने में इस्तेमाल से जो है ना वो परहेज़ करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती हैं तो इसमें जो है ना वो हमल के ज़ाया होने का भी ख़तरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एस्पिरिन जो एंटी प्लेटलेट एजेंट है। एंटी प्लेटलेट एजेंट का मतलब ये है कि यानी कि प्लेटलेट खिलियों को इकट्ठा होने को रोक कर खून के जमने के अमल को रोक देती होती है, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कि आप दिल वाले पेशेंट की अगर हम मेडिसिन देखें ना तो उसमें एस्पिरिन जो है ना वो ज़रूर दी होगी क्योंकि ये खून को पतला करती होती है, ठीक है। एंटी प्लेटलेट खासियत की वजह से ही इसकी नॉर्मल मिकदार भी माँ, फीटस और पैदाइश के बाद नौमौलूद में खून रसने का ख़तरा जो है ना वो बढ़ा देती होती है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन पेशेंट को दे रहे होते हैं तो इसका आगे जाके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसलिए हमल के दौरान इसका इस्तेमाल जो है ना वो ममनू है, मतलब कि नहीं हम उसको दे सकते, लेकिन मिकदार 75 mg ये हमल के दौरान इन औरतों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें जो है ना वो थ्रोम्बो एम्बोलिज़म वगैरह हो, ठीक है। इनका कोई ख़तरा हो तो मरूसी ख़तरा हो या बार बार इस्तक़रार हमल हो या फिर जो है ना वो प्री क्लेम्शिया की इनको कोई रोकथाम हो तो फिर जो है ना वो हम इसको ये दे सकते हैं। फीटस की पैदाइश इसके रुकने का तदारक करना हो, ठीक है। जिस पर इसने क्या बताया है कि इसके एंटी प्लेटलेट असरात एस्पिरिन खाने के 10 दिन के बाद तक रहते हैं और खून रसने का वक़्त बढ़ जाता होता है, यानी खून ब्लीडिंग होने का। इसी वजह से डिलीवरी से 3-4 हफ्ते पहले एस्पिरिन का इस्तेमाल बंद करने से इससे होने वाली पेचीदगियों को रोका जा सकता होता है, ठीक हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको जो है वो समझ में आया होगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें।